Von Graz nach Alanya, entlang des Mittelmeer. Heute Tag 2, Montenegro nach Griechenland. From Graz to Alanya, along the Mediterranean. Today, Day 2, Montenegro to Greece. Graz'dan Alanya'ya Akdeniz boyunca. Bugün, ikinci gün. Karadağ'dan Yunanistan'a. Добраться до Алании. Вдоль Средиземноморья. Сегодня. День 2. Из Черногория в Греция. Gefällt dir mein Video, klicke auf Like, abonniere meinen Kanal. Und die Glocke aktivieren, um das neueste Video nicht zu verpassen, ist gratis.